Ginagmay guys ah. Ay ice crusher. Tawa itsura na do anak ka daga. Ay anak daga kinatalaga gini. Ay nako. Ay ginagmay. Abe belah tebar. Ano niya? Ma-wiring tagid ni. Sige, no problemos di grapons. Perenta guys ah. So total tenta kay para isoldada. Bago pa ko naman bali tita. Bago pa. Bago bukad. Bago gali lang na balayan. Doon. Kaparali pa. Sa sunod, kung bakal ka mo kagamit, siguro doon yung magamit yun. Karong kundi magamit. Iba ang magamit. Ay, nako. Sobra alo-alo. Tala na lang na damdaman. May tita kayo sobra alo-alo. Ito lang alo-alo. Malay. Makagat labi ko ba? Kanta. Brata kay karon malanta ko mi ka battle no. Battle ka sound 8x8 setup. Tawan na karon ah. Kung kaya naleta. Kung kasalet karon ti maka video tay. Paano kun di salet may? Ati. Bingit-bingit eh. Mo tayo ata guys. Kasalet. Natang tapos sigma pa man mo. Kaya para full charge lang atin nga cellphone ay kung pamato ka dyan hirap ka charge alin kagabi hirap ka charge so huwag man malubat 50% pero kami ko full charge kaya video pa ko dyan di mabuhin para mga 45 para. Okay guys, in rewire natin dyan tatlo i-rewire natin tapos yung butangan ka electronic tape. So, testing natin. Makan mo lang, oh. Ginitiit pa ka ilaga, oh. Balabaw, di. Ano mo karaya atin. Dapat balabaw, di rat laga. Testiran ta. Kung, ayan, okay or not. Bukto gali guys ang no wiring na sa switch. Ayan po. Kabanan ni may bukto gid. So negative. So okay rin.